سماني وفوي دوس اللاف هجي እዚኦም ግብረ ሽባራውያን ቁም ነገር አሎ አርዳጎን ክሳይ ገይሩሉ ይልካ ነዚ አርዳጎን ሰብ ገይሩሉ ተዓጅቡ ኸይዱ ገለ አይ ቁም ነገር ከም ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ እዚ ኣብ ቲያትር ኩሎ ሓደ ስእሊ ናቱር የለኹና ምስ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ይረኽሳል ከሎ ኣብ ቱርኪ ካብዚኦም ገይዲ ገለ ኸማን ከይከውን የፍርሐካይ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ድሪእኽዎ ሰኪሐ ምስ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ገይሩ ተሳኢሉ ኣብ ዓብ ሰብኣይ እዩ ኦኬ ክብራት ዋት እስከ ካልእታ ኣለዎ እስከ ቁም ነገር ዳይቨርት ገብሮና እዮም እዚኦም ኦኬ ካልእ እንታይ ኣለዎ ክብራት ዋት እቲ ናይዚ ኣርእስቲ ናይ እዚኦም ናይ ፔንቴኮስታል ኣለው አንተቦይ ኣቢላ ፀንሐ ብዛዕባ ይሳክ ዛሩብያ ትብለካ ዘላ እምበር ሳራኣት ኮመንት ክደፍ ክብለካ እውን ፀኒሐ የብሎም ሰብ ክጎድእ ስለዘይልና እዚ ጉዳይ ወንጌል እዩ ማለት እዩ ጉዳይ ወንጌል ብጣዕሚ ታእሽን ዝገብር ብጣዕሚ እዩ ዶክ ልብኻ ዝፍልክፍ ማለት እዩ ኦኬ ኣዳም ፍጹም እስከ ኣዳም ፍጹም ከነምፅኦ እስከ ክብራት ዋት ኣዳም ፍጹም ክብራት ዋት ነዚኦም ጴንጤ ሕንፍሽፍሽ እቲ ኣለዎ ኣሎ በቲ ሓደ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሳይ ማለቲ ከምዚ ክሳብ ኮይኑ መፅእ ኣሎ ክብራት ዋት ኣዳም ፍጹም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቤሎ እዚ ኦኬ ያረታ ስእሊ ናይ ኣዳም ክንደሊና ስለምንታይ እዩ ዝዓፁ ዘሎ እስከ ታብታብ ናገበርና ክብራት ዋት እዚ ክሶት ሚሉ ሳይገድልና ፀኒሕ ኣቤሎ እዚ ኣዳም ፍጹም ኦኬ ኦኬ እዚ ያረታ ክብራት ዋት ናይ ኣዳም የክሳሕ ገብር ደልየ ኤንወይ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኣዳም ፍጹም ካልቪኒስት ኢሉ መፅኡ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ካልቪኒስት መን እዮም እንታይ እቲ ዕላምኦም ክንዛረብ ኢና እዚ ኦኬ قرأت خبرات واحد سألي كسح قبري لا شير قبر دليه زي كنبل هنا اوكي كنب سألكم هنا اوكي اوكي كبرات حوات بزعبا قدام دي تفلطو مچم يلخومن مبزحتو سبب فلطوي حجي قدام انتاي يقبر الله ابزي ناي صره ارثوذكس غوسكواس ببزح ياكايد الله كبرات حوات سلازي ناي سلمتاي صره ارثوذكس ببزح يسبخ زلو انتاي سلازي خودي نفسون سعبتون بفلاي ኣዳም ፍጹም ዝርከብዎም ንኦርቶዶክሳት ቤተክርስትያን ዘይግባእ ሽም ሂብዎ ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እውን ናብዚ ናይ ዘየድሊ ቃላት ኣብታ ልዕሊ ቤተክርስትያናት ክውርውሩ ንሪኦም ኣለና ከንሻ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከንሻ እቲኦም ቀንዲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከንሻ ልክዕ እንተኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወግዓዊት ቤተክርስትያን ንኦርቶዶክስ ሕማቕ ዝዛረብ ኣሎ ኣይብል እኒአ ብወገደይ እስከ ክቡራት ዋት بحقي كنشا اب ايرترا زلو تا خوينو اوكي ازي اب ايرترا كنشا تقند مسمر نازر زلنا
ኣብታ ክንሻብ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ወግዓዊ ኣባል ዝኾነ ኣንጻር ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዝኾነ ሕማቕ ዝዛረብ ዘሎ ይመስለኒ እስከ ምሳይ ተሰማምዑ እንተኮይንኩም ሓደ ሓደ ግበሩለይ የለን ወላ ሓደ ሰብ የለን ምክንያቱ ምክብባር ስለ ዘሎ እዚኦም በስም ጴንጤ ድንቀሳቀሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት መፅኦም ኣለዉ እቲ ጴንጤ ብሓፈሻ ንሕና ጴንጤ ስለ ንብል ዳ እምበር ማዕለያ ዘይብሉ ፍልይ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ጴንጤ ወይ ዞም ወንጌል ኢየሱስ ጎይታ እንትበሉ ሓደ ዓይነት ግሩፕ እዮም ኣይ ከምዘይኮኑ ንሪኦም ኣለና ማዕለያ ዘይብሉ ፍልልይ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፕሮቴስታንት ቸርች ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ ኣዳም ፍጹም ብዙሕ ግዜ ካልቪኒስት ክብል ይሰማዕ ኣነ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣትየ ብዙሕ እንታይ ሞ ክሳኽ ገብረ ግን ሰባት ዝኾነ ነገራት ኣብ ዘምፅሉ ግዜ ከም ኩሉ የንብብ ብዛዕባኡ ከዓ ሓበሬታ ክእክብ ይፍትን ሕጂ ኣብቲ ናይ ገሊኦም ከም በዓል ድምፂ ህይወት ዝኣመሰሉ ሰባት ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ተከታተሉ ትኮንኩም ቲክቶክ ድምፂ ህይወት ዳርጋ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኣብ ናይ ሃይማኖት ክትዓት ቀጻሊ ስለ ዝሳተፍ ስ በዓል እዚ ሼክ ድሪስ በዓል ኣዳምሶን ገለመለ ዝኣመሰሉ ድምፂ ህይወት ብብዝሒ ካብ ዝዛረቡ እዩ ብብዝሒ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣሎ ዳርጋ ኣብ ቲክቶክ ቀጻሊ ጎስጓስ ካብ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሕማቅ ዝወፆ ቃል ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ ናይ እስልምና እውን ብኣኽብሮት ካብ ዝዛረብ ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ወንጌል እዩ ዝያዳ ዘድህብ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዘይሓሰቦ ኣንጻር ኦርቶዶክስ ከም ማሕበር ምስኡ ዝመስሉ ወንጌል ዝብሉ ፔንቴኮስታሊና ዝብሉ ግን ከዓኒ ነቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣዝዩ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ፅልኢ ጎስጓስ ዝጉስጉሱ ሰባት መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ከም በዓል ድምፂ ህይወት እዚስ ክኸውን ኣይገባን እዩ ንሕና እንታይ ዕላማና እዚ ናይ ፅልኢ ዲና ክንሰብኽ መፂና ወይስ ናይ ወንጌልና ክንሰብኽ መፂና ክትዓት ክንገብር ተኾይና ምስ መን ኢና ንካታዕ ዝብል ጉዳያት መፅዩ ኣብዚ ሕጂ ንድምፂ ህይወትን ገለ ውሕዳት ኣለዉ ምስኡ ንክንፅልዎም ብዙሕ ተግባራት ተገይሮም ብመን በዚ ኣዳም ፍጹም ምሁር ፈላጥ መሲሉ ዝመፅእ ፈላጥ ምሁር ኩሉ ግዜ ከዓ መፅሓፍ ዝውከስ ብጭብጢ ዝዛረብ መሲሉ እዩ ዝቐርበካ ግን ብሓቂ ከምኡ ዓይነት ሰብ ዲ ሓንሳብ እንታይ ኣንቢቡ ከማን ከመይ ገይሩ ኤክስፕረስ ገብር እውን ክዛረብ እውን ኣይክእልኒ ክገልፅ እውን ኣይክእልኒ ትሚሉ ኮምፒተር ከፊቱ የንብበልካ ገለ 3 ገጽ 4 ገጽ የንብብ ከምዚ ይብል ኣሎ ብትግርኛ ከምዚ እናተረገመ ዘሰልችቱ ዘረባ ዝዛረብ የምስ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ምትእምማን ስለ ዘይብሉ ኮንፊደንስ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ፍልጠቱ እቲ ንሱ ዝዛረቦ ሓቅን ክመስል እንታይ ክገብር ፍትን ካብ ፅሑፍ ውከስ ኣለዎ ጭብጥ ኣለኒ ንምባል እዛረብ እዚ ሕጂ ምድንጋር ግን ካልቪን ድብል ቃል ቀጻሊ ይደግም እዩ እምበር ኣነ ሕጂ ኦኬ ኣብ ናይ ውሽጢ እቲኦም ማርቲን ሉተር ዝፈጠሮ ነውፂ ኣብቲ ክርስትና ዓለም ኣብዚ ኤውሮጳ ከም ዝፈልጥዎ ካብ ካቶሊክ ምስ ተፈንጨሉ ኣብ 1510ታት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፕሮቴስታንት ዝበሃል ፋሕ ብትን ይኣትይዎ እንታይ እዩ ኣበየሎ ይትፈልጦ ተሚሉ ወንጌል ጥራሕ እዩ ዝብለካ እንታይ ድፈላለዮም ኣይትፈልጥ ኣበይ ረሃቡ ኣይትፈልጥ ሕብረት ኣለዎም ዲ ኣይትፈልጥ መፅኦም መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ጥራሕ ይብሉኻ ሕጂ ሓንሳብ ክነግረኩም ክብራተዋት ካብ ቤትካ እንተጠፊእካ ኢኻ ጥፉእ ኢኻ ከም ደቂ ዛግራ ካትበታተን ናይ ፕሮቴስታንት ከዓኒ ካቶሊክ እዩ ነይሩ ካብቲ ካቶሊክ ሓራይ ምናልባት ናይቲ ፓፓል ሲስተም ስለ ዘሎ ናይ ጳጳስ ፀቕጢ ነይርዎም ክኸውን እቲኦም ካህናትን ገለን ፀቕጢ ነይሩ ክኸውን ኣብቲ ግዜቲ ብመሰረቱ ግን ኣንጻር ካቶሊክ ኣይነበረን ናቱ ስብከት ኣንጻር መሪሕነት እቲ ቢሮክራቲክ ኣሰራርሓ ዝነበረ ካይዳ እዩ ክእረም ኣለዎ ዝብሎ ይኸዓ ነይርዎ ማለት እዩ ብዶክትሪን ደረጃ ግን ኣንጻርቲ ካቶሊክ ቸርች ነበረን ማርቲን ሉተር ንባዕሉ እውን ካህን እዩ ንማስተር ንፒኤችዲ ናቱ መፅሓፍ መፅናዕቲ ኢሉ ዘዳለዎ ፅሑፍ እዩ ነይሩ እዚአን ዝበሃላ ነጥብታት 95 ኣምፅኡ ክቕየር ኣለዎ ዝብሎ ነገራት እዩ ነይሩ ካብኡ እቲ ሙቭመንት ተላዒሉ እዚ ሕጂ ንህለ ነውፁ ፈጢሩ ዘሎ ማርቲን ሉተር ሓንሳብ
ካብቲ ቸርች ምስተመስረተ ምስተፈንጨለ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ጀርመን ሓደ ፕሪንስ ነይሩ ንዕኡ ሓጊዝዎ ኩናት ደማዊ ኩናት ከተላዒሉ ማርቲን ሉተር ብሂወቱ ከሎ ኣነ ዝበለ ደማዊ ህይወት እዩ ኣብ መንጎ እቲኦም ክርስቲያን ካቶሊክን ሰዓብቲ ናይ ማርቲን ሉተር ብፍላይ እቲኦም ሓረስቶት ናይ ጀርመን ተፈሲሱ እዚ ሕጂ እቲኦም ክርስቲያናት ነዚ ክዝክርዎ ይደልዩ ምስ ታሪክ እዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ብፁዕ ከም ዝነበረ ወይ ካብቲ ምስልምና ጥራሕ ደም ምፍሳስ ከም ዝነበረ ገይሮም ዝዛረቡ ትሰሚዕ ኢኻ ኣብ ክርስትና እውን ማዓደም ይፈሲሱና ንሕዶም ብፍላይ ካቶሊክ ከንሻ ቅድሚኡ እውን ኣቀዲሞም ኣብ መንጎ ሮማን ቸርች ናይ ባዛንቲናዊ ቸርች እውን ብዙሕ ምክሓድ ምጥልላማት ዝነበሮ ነንሕትካ እውን እሕሊፍካ ምውሃብ ዝነበረሉ እዩ ንባዛንቲናዊት ቤተክርስትያን ናይ ሎሚ ቱርክ ዘላ ሓጃ ሶፊያ ምስ ኣዕራብ ተሓባቢሮም ንክትዳኸም ዝገበርዋ ኣብ ናይ ሎሚ ኢስታንቡል እውን ደም ብዙሕ ዝፈሰሰ እዩ ምስቲኦም ናይ ሙስሊም እቲኦም ሮማውያን ሓቢሮም ዝገበሮ በደላት ክሳብ ሕጂ እውን ጌና ኣብ ቂምታ ዘሎ ምስቲኣ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤኒዌይ ኣብቲ ታሪክ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ማርቲን ሉተር ቤተክርስትያን ምስ መስረተ ናይ ገዛ ርእሱ ፕሮቴስታንት ካልቪን ዝበሃል ሓደ ፈረንሳዊ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ካልቪን ወዲ ፈረንሳይ ግን ኣብ ፈረንሳ ካቶሊክ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣንጻር ናይ ማርቲን ሉተር እውን ስለ ዝነበሩ ብመሰረቱ ኣብዚ ኣንጻርታ ካቶሊክ ቸርች ክሰብኽ ኣይትኽእልንሃ ስለዚ ኣብ ጀኔቫ ተሰዲዱ ኣብ ጀኔቫ ቀንዲ ጎስጓስ የካይድ ነይሩ እዚ ካልቪን ዝበሃል ጆን ካልቪን ማለት እዩ እዚ ስጋብ 1550ታት ዝነበረሉ ግዜ ይድብለኩም ዘለኹ ብሓፈሻ ኩሉ ምሉ ካብ ማርቲን ሉተር ንእሽተይ ብዕድሚኡ ዳርጋ ናይ ድሕሪ ማርቲን ሉተር ዝመፁ ጀነሬሽን ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ማርቲን ሉተር ወይ ፕሮቴስታንት ሙቭመንት ማለት እዩ እዚ ካልቪን ሓደ ኣስተምህሮም ኣምፅኡ እዩ ኣምላኽ ሕጂ ማለት ሕጂ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ኣነ ብቐረባ ክፈልጦ ብዕሙቆ ከተተበልኩ ግን ናይ ኦርቶዶክስ ፈልጦ ወይ ናይቲ ካቶሊክ ብተዛማዲ እግዚኣብሔር ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ዝመፀሉ ንኩሉ ወዲ ኣዳም እዩ ይዝብል ንኩሉ ወዲ ሰብ ንኩሉ ፍጡር ከድሕን መፅኡ እዩ ምእንታና ከዓኒ ሂወቱ ከፊሉ ይብል እቲ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ኣብ መስቀል ተሰቐለ ንኩሉ ወዲ ሰብ እዩ እቲ ድሕነት ከዓ ንኩሉ ወዲ ሰብ እዩ ዝብል መሰረታዊ ናይቲ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እንተኾነ እዚ ካልቪን ነዚ ገልቢጥዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንመን ከም ዘድሕን መሪፁ እዩ ስለዚ ምሩፃት ሰባት እዮም ዝድሕኑ ዝብል እዩ ናቱ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር መን ከም ዝድሕን ማለት ኢየሱስ መን ከም ዝድሕን ኣብቲ ናይ ድሕነት መገዲ መን ከም ዝምረፅ ውዲ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝድሕን እንታይ ደኣኒ እቲኦም ብእግዚኣብሔር ዝተሓረዩ ሰባት ጥራሕዮም መንግስተ ሰማይ ዝወርስዋ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ኣንቲ ካልቪኒስት ሙቭመንት ኣለው ገለ 5 ነጥብታት ኣለዎም ናይቲ ካልቪን ዝበሃል 5 ረቑሒታት ኣሎ ከምዚ ይብሉ ማለት እዩ ኤኒዌይ ካብቲ ቀንዲ እናቶም ግን ዝኾነ ዘይኮነ ድሕነት ዝረክብ እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝሓረዮ ስለዚ ክብራት ኣሕዋት እዚኦም ክርስቲያን ትብሉ ብመሰረት ካልቪናዊ ትምህርቲ እንተዳ ኮይኑ ገሊኹም ወላ 1000 ግዜ ጸልዩ 1000 ግዜ እግዚኣብሔር እዚ መጽሓፍ ቅዱስ አንብቡ 1000 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ብሉይ ሓድሽ ኪዳን ሕግታት ኣኽብሩ መገድኹም ሲኦል ኢኹም እትዋት ገሊኹም ትሚልኩም ኮለላይ ትበሉ ብመሰረት ናይ ካልቪን ትምህርቲ የድብለኩም ዘሎ ስለዚ እቲኦም ኣብ እግዚኣብሔር ዝሓረዮም ሰባት ጥራሕዮም ስለዚ ምሩፃት እዮም እዚኦም ናይ ጀሆቫ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ሽሕና ክንደይ 144 ሽሕ ድዮም ዝብሉ ጀሆቫ እናወስኽዋ ኮይዶም ግን ጀሆቫ ንሕና ኢና እቲኦም 144 ሽሕ ትብል ኣላ ሓድሽ ኪዳን ኣብኡ ራእይ ዮሃንስ ዝገለ እዚኦም ኢና ሕርያት ኢሎም ብኡ ይጉስጉሱ እቲኦም ናይ ጀሆቫ ካልቪን ዳርጋ ጀሆቫ ዓይነት እዩ ቁፅሪ ግን ኣይነግርኒ ካልቪን ቁፅሪ ይነገራን ሕጂ ኢማጂን ናብ ክብራት ኣሕዋት እዚኦም ካልቪኒስት እንታይ እዮም ንደቂ ሰባት ዝተመረፀ ሰብ ኣሎ ዘይተመረፀ ሰብ ኣሎ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ ይብል ኣብ ናይ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኹን
ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ድሕነት ንኹሉ ሰብ እዩ ድሕነት ንኹሉ ወዲ ሰብ እዩ ነዚ ድሕነት እዚ ሓቀኛ መገዲ ክትከይድ ኮይንካ ግን ወንጌል ክስበኸካ ኣሎ እዮም ወንጌል ሰብኩ ማለት እዩ እቲ ድሕነት ግን ንኹሉ ሰብ እዩ እቲ በቲ መገዲ ሓቅን ህይወትን ክትመላለስ ጥራሕቲ ወንጌል ንገረካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ካልቪን ካብዚ ትምህርቲ ዝወፀ እዩ እምበኣር ኣዳም ፍጹም ዝምራሕ ወይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝጉስጎስ ዘሎ ቲክቶክ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ከስተውዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራትዋት መብዛሕትኡ ኣነ ክርኢ ከለኹ በቃ ጎይታ ተጠሚቐ ድሒነ ዳግማይ ተወሊደ ዝብሉ ጥራሕ ሰባት ኢኻ ሰምዕ ዳግማይ ተወሊደ በቃ ዳግማይ ውልደት እዩ ኣነ ኢየሱስ ተጠሚቐ በቃ ኢየሱስ ምሒርኒ እዩ ገለብሉካ በቃ ድሕነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ይገለ ኦንሊ ጀሱስ ገለብሉ ገሊኦም ከዓ ኣብዚ ክርስትና ዘሎ ጽላለ ክቡራትዋት ብጣዕሚ እዩ ጽላለ ዘሎ ካብቲ እስልምና ዘሎ ጽላለ ብዚ ክርስትና ዘሎ ጽላለ ይበዝሕ ብፍላይ ኣብዚ ጴንጤ ዘሎ ጽላለ ብጣዕሚ ደሕዝነካ ኦንሊ ጀሱስ ኦንሊ ጀሱስ ኦንሊ ጀሱስ ብለካ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ይብለካ ጴንጤቆስተ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ቋንቋ ተዛሪበ ብለካ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ወንጌል ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ይብለካ እቲ ሓደ ከዓ መጺኡ ቃል እዩ ድሕነት ካብ ቃል እግዚኣብሔር ይብለካ መጽሓፍ ወንጌል ክሰብኽ ቃል እንታይ ይብል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ብለካ እቲ ፕሮቴስታንት ፒር ማርቲን ሉተር ተኮይኑ ማለት እዩ ደቃ እዚ መንፈስ ቅዱስ ጽላለ ገለ ዝበሃል እዚ መንፈስ ቅዱስ ወሪድና ኢሎም ዝዓብዱ ፕሮቴስታንት ገለ መለ ብዙሕ ሳይገብሮም ኤኒዌይ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ዝብሉ ጽላለ ማዓት እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኩሎም ይተኣኻኸቡ ሓደ መስሎም ክቡራትዋት ሓደ መስሎምሽ ጎይታ ተጠሚቕካ ዶ ድሒንካ ዶ ባሂሎም ይእከቡ ምሽ ኣነ ኦርቶዶክስ ኣይኮንኩን ኣነ ካቶሊክ ኣይኮንኩን ኢሎም ይእከቡ ብሓንሳብ ሽዑ ኣብ ቲክቶክ ክዛረቡ ጅምሩ ኣብ ቲክቶክ ረኽሞም ዶም ክቡራትዋት እዚኦም ጴንጤ ነንሕዶም ክቋያቑ ውዕሉ ማክዳ እንታይ ይወሪድኩም እዚኦም ጴንጤ እንታይ ይወሪድኩም እዚኦም ጴንጤ ነንሕድኩም ክትቋያቑ ትውዕሉ እቶም ኣስላም ከዓ ኸም እዮም በይኖም ተሪፎም ይቋያቑ ነንሕዶም እንታይ እዩ እቲ ሽግርኩም እንታይ እዩ ነንሕድኩም ተባእሰኩም ዘሎ እንታይ እዩ መንፈስ የብልኩም እንድዩ ዋ ወንጌል ኣይኮንኩም ነው ትሰብኩ ዘለኹም እንታይ ኹም ነንሕድኩም ክትቋያቑ ትውዕሉ ዘለኹም እንታይ እቲ ሽግር ቆየቋ ጥራሕ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ እዘን ጴንጤ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ኣወዳት ኣለዉ ከዓኒ ከምኡ ክዛረቡ መዓት ኣነ ኣቶም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደኩም ስኹም መንፈስ ሸይጣን ይወሪድኩም ዘሎ ኣነ እንተ ደይባህ እዛ ውለታይ ስኻ ፖለቲከኛ ይኻብሉኒ ስኻ እዛ ውለታይ ፖለቲካይ ቀንዲ ስራሕካ ስኻ ፖለቲካይ ኣብ እስልምና ገለ ክዛረብ ከለኹ ደስ እንዲ ድብሎም ንገሊኦም ብዛዕባ እስልምና እዚ ፖለቲካ ገለ ክዛረብ ከለኹ ደስ እዩ ዝብሎም ኩሎም እዮም ድሕጎሱ እትኦም ጴንጤ ግን ኣብቲ ሃይማኖት ክመፅእ ከለኹ ንዖም ገለ ክብሎ ከለኹ ከዓኒ ጸላልዓ ትብሎም ዛውለታይ ገሊኦም ይስከፉ ገሊኦም ዛውለታይ ኣብቲ ፖለቲካ ጥራሕ እንተግበር ኣብቲ ናይ ታሪክ እዚ ሃይማኖት ብዙሕ ኣይትፈልጦ ዲኻ ኣማኒ ዲኻ ከዓ ገለብሉኻ ኣማኒ ዲኻ ገለብሉኻ ከዓ ገሊኦም ማለት እዩ ኣቲ ሰባት ኣማኒ ተዘይኮይነ ስበኹን እንደ ወንጌል ሕጂ እንታይ እዩ ሽግር ዘሎ እቲኦም ካልቪኒስት ዝበሃሉ እዚኦም ደቂ ካልቪን ሕሩያት ኢና ስለ ዝብሉ ከም በዓል ንሕና መንግስቲ ገሃነብሳት ኢና ንኣቱ ክብራትዋት ከም በዓላነ ተኺልና ገሃነብሳት ኢና ንኣቱ ሕሩያት ኣይኮንናን ብዓይኒ ካልቪን ንሕና ሲኦል ኢና ንኣቱ ፍሉጣት ኢና ሲኦል ኢና ንኣቱ ክብራትዋት ኦርቶዶክስ እኮ በለፅ ኦርቶዶክስ ኣይትፈርደካን እያ ሓንቲ ጽብቕቲ ናይ ኦርቶዶክስ ወላ እዚኦም ካቶሊክ እውን ኣይፈርዱኻን እዮም ጽብቕቲ ንሳላቶም ሓንቲ ከለል በል በቃ እግዚኣብሔር ፈቒዱ እዩ ፍሪ ዊል ኣብዚ ዓለም ክትነብር ክትመላለስ ናትካይ ግን እዚኣ እቲ ሓቂ ንሕና ፈረቲ ይኮናን ሸርምጥ ድሌትካ ግበር ስተ ንስቑና ኣይኮነን ግን ጽባሕ ፍርድላትካ ኢሎም ኣይፈርዱኻን እዮም ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ርዳእካ ብሉኻ ኣነ እዚኣ ኦርቶዶክስ ከይፍ እዮም ድህቡኒ ስለዚ ዕቤትና ማለት እዩ
ኣይፈርዱኻን እዮም ኦርቶዶክስ ድፈርድ ትሪኦም ትፈልጡ ኦርቶዶክስ ድፈርደካ እስኻ ወንጌል ኣይሰማዕካን እስኻ ከምዚ ኮንካን ዝብለካ ኦርቶዶክስ ኣሎ ዲ እስከ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ክብራትዋት ኦርቶዶክሳዊ ሲ أرى كل أماني زمسلو كل أملاح زأمني زمسلو كل جابر زأمني زمسلو سب كمان كفو ده حسب كمان هاي مسلو نيو أنا يوم أرثوذكس هاين صدق أنت الليو من قصة سمعت ده أتو تليو أرثوذكس صراحة نكون نقرأكم يأمنوا بس ولا مصحف ناي مريم الكيام مريم تأمرت مريم الكيام عم بكيام يسجدوا بقى توديا سمعهم ياخدوا أمنت دبالو سي كبرات نفلت إنا زبلو رسيان بجحم الله كم زخماي رسيان بجحم الله نفلت إنا زبلو دزارو هتفتف دبلو هتفتف ترجم يبلون سلازي كنقرأكم كبرات وعد اليوم بنت تبالو أنا خابل تشحن حدا نديد سكح بأخم أبتي أسمرا ينفرسنيرو حدا ود دبرسينا سي دبرسينا مريم دبرسينا خبرات وعد عركناي انت مسكونس اتا مريم دابي قديف كايلي مريم دبرسينا دا من كحلوا يليو ابي قديف كا مريم دبرسينا ودبرسينا سي حلاو مريم بريخا قليلي قدام سمن كحلوا يليو صباح كتفرسا مالت ديو اي تدلني الكا قليلي anyway كاب قدم مالن نخالاتكم نخالو اوفند كغبر ايكونكون انتي سلدريخو كبراتوات سمعت سلدريه مبزحتهم كاني سلام دلوم سبات انت يلون مالت ايكونن الو عقوسات رقعات الو بحقي جين بتانا تاع عمي مالتي بتانا سي رق زبل انا جي حد انت زبل رق كم شيخ ادريس ريو شيخ ادريس رقم الله شيخ ادريس شيط اونتيوم تزارلو الو عنبرس زبال ناي كرنك تكيد كلا شيطان عنبرس زبال كومي كساي قبر شيخ ادريس كتروح لها شيطاناو منفس دلو طرحات كالا يترنا ادم فصوم تريحها لك كابو زغدده كلتياتهم كا دقت منسعمه تايز منسع انت ابو شيطان دي دلو تايز منسع اللهم دق منسع جم كان شاهيت كيتو يوم لي كاجي كلتياتهم كا دق منسعم منسعم كحلتياتهم انتي يوم معويه دي قليم زبلو انتي تشجر دلو شيخ ادريس منسعيو ادم فصوم كا منسعيو كلتياتهم اب لعل اورثودوكس صل زلوهم غرمكاي انتي تشجر دلو الماس بالك اني راح انتهم انتي تشجر دلو اسك كبرا زو منسع دحندي anyway نابتي كالفين كنملسينا ابتي ناي حفشاوي سلازي ادم نعيك بلوك اي تكبر تملكا عام تلك تمرت تلك استحيا بلوك تقبر نسب إلا سايت تقبر بلوك راح قبر سبات كومنتيز اور قليز اور قل مالتي anyway ابز حدا صحف رياني راكو براتوات بزعبا زي ناي اوشت بروتستانتيك كندي عينت دونومينيشنز تن عبيت مالتي كندي كفالات على زبل قرب دهزي سنيره سلمتا بز جزي وانجيلينا تقبلنا داغما هيوت رخيبنا هنا زبلو سبات تريهامو اسكي دونومينيشنز ما عليا زي بلا تشيرش اندلوا جين بعابيو اب كندي خفلتي دحري دق مارتن لوتر حسب نفاس مساتهم مارتن لوتر ابز جزي كندي اب كندي يالو عبيتي زبل دحساس غيره مالتي ابز دحساس ناتاي امبار major protestant denominations حدا لوتران زبال الله مالتي حجي لوتران ابس مرالو دو اسكي كنمص الكم من ازيوم كا مطنقتا حبوني شجر anyway لوتران تشيرش متاركسا غبرو زي قرب شفن كبلو لوتران تشيرش ابس مرالو دو خريه كابتوم ناي بروتستانت سي لوتران على دو اسكي تحت صحفوا لي ماكدا اسكي صحفوا لي كبرات واحد لوتران تشيرش لو بس مرا دقس مرا تلو معناته مستكوننت لك كمتنا يسلمنا زغوركو مستكوننت سلازخي ثانك يو اريتران سينما ثانك يو سلازا ابس مرا لوتران تشيرش لو اسكي كنرينا ابي بوتا يركب
ቸርች አዝመራ አበያ ትርከብ ክንሪኣ ኢና ኢቫንጀሊካል ሉተራን ቸርች ኢላ ተጻሒፋ ኣላ ስለዚ ዓዲ ጓዕዳድ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ እዚ ቁሩብ ውፅእ ኢሉ ዝበለ እዩ እዚ ኣብ ማእከል ኣስመራ ክርከብ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ኤንወይ ሓደ ቸርች ኣሎ ግን ብዙሕ ቸርች ክህሉ እዩ ሉተራን ቸርችስ ኣምሹር ብዙሕ ቸርች ክህሉ እዩ ዓዲ ጓዕዳድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኦኬ እስኪ ኣበይ ቦታ ኣሎ ክግበሩና ሉተራን ቸርች ኣዝመራ ኦኬ ኣብዚ ለጂ ኣብ ጎደና ብድሆ ኣሎ ብዓብዩ እዚኣ ፈልጣያ እዚኣ እንተዘይትጋገ ፈልጣያ እዚኣ ፈልጣያ እዚኣ ኣላ ሕጂ ናይ ሉተራን ቸርች እዚኣ ኣላ እዚኣ ፈልጣያ ኩሉ ግዜ ንኤምባሲ ካብ ሽዳ መፂካ ብሽዳ እያ ብሽዳ እዚኣ ሽዳ መፂካ በዛ ክትከይድ ከላ ፈልጣያ እዚኣ ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ንኣብነት ሉተራን ቸርች ብዝላትልኩም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሉተራን ቸርች ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ኣሎ ኣብቲ ጎደና ብድሆ ኣሎ እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ኣላ ኦኬ ስለዚ ሓንቲ ካብቲአን ቫራይቲ ኣላ ካልኦት ከለዋ ዶ ማይ ጃሕጃሕ ከላ ድያ ማይ ጃሕጃሕ ከዓ ንሪኢና ናይ ከኒሻ እቲ ኢቫንጀሊካል ቸርች ሓንቲ ኣብዚ ጎደና ኣብዚ እንታይ እያ ኤርትሮ ጀርመን ዓይነት ክትከይድ ከለካ ማለት እዩ ክቡራት ሓት ኣብዚ ከባቢ እዚ ሲና እንታይ ሆቴል ኣሎ ኣብዚ ሆቴል ኣብዚ እዚ ሆቴል እዚ እንታይ ይባሃል ሽሙ ረሲዕ ኣለኹ ኣምባሳደር ሆቴል ዲ ኣምባሳደር ሆቴል ይመስለኒ እዚ ኣምባሳደር ሆቴል እዩ ካሊእ እስከ ካልእ ኣሎ ዲ ሉተራን ቸርች ካልእ ኣሎ ዲ በስመራ ሉተራን ቸርች ኣሎ ኣብዚ ሉተራን ኣይሰኣኒ ሓደ ክልተ ሰለስተ ይሰኣኒ መቸም ኦኬ ስለዚ ሓደ ሉተራን ቸርች ረኺብና ኣለና ክቡራትዋት እዚ ክንምለስ ኢና ኣብ ኣስመራ እምበኣር ካብቶም ሉተራን ደቂ ሉተራን ኣለዉ ገዛ ክንሻ ሉተራን ድዩ ናይ ገዛ ክንሻ ሉተራን ቸርች ድዩ ኣይመስለንን ናይ ገዛ ክንሻ ኣይመስለንን ክሮቾ ሮዛ ስለዚ እቶም ደቂ ኣስመራ ብዝያዳ ትፈልጦ ትኾኑ ናይ ሉተራን ቸርች ኣለዉ ድሓር ምስ መን ሃገር ክትኣሳሰሪ ክንሪኦ ኢና ምስ ኣሜሪካ ዲገሎ ይመስለኒ ናይ ካልቪኒስት ኣብ ኣስመራ ኣሎ ዶ ክቡራትዋት ኣብ ኣስመራ ካልቪኒስት እንተልዮም ከዓኒ እንትዒ ካልቪን ስለዚ ካልኣይ ክፋሕጅት ፕሮቴስታንቲ መጀመርያ ሉተራን ኣሎ ካልቪን ደሎ ይመስለኒ ኣብ ኣስመራ ካልቪን ደሎ ኣይመስለንን እቲ ሳልሳይ ሜቶዲስት ዝበሃሉ እዮም ሜቶዲስት ቸርች ኣብ ኣስመራ ደሎ ኣይመስለንን ባፕቲስትስ ኣለዎ መስለኒ ባፕቲስት ኣይሰኣኑን እዮም እስከ ሜቶዲስት ቸርች ክንሪኦ ኢና ሜቶዲስት እንተሎ ክንሪኢና ኣይሃበንን እስከ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ካቴድራል ሰንበል ቅዱስ ገርጊስ ገዛ ኸንሻ ኣሎ ግን ሜቶዲስት ዝብል ብፍሉይ እንታይ እዩ ኦኬ ሜቶዲስት ቸርች ኣስመራ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ይስኣኒ find a church United Methodist Church United okay ኣብዚ ኣበይ ኣሎ United Methodist Church near okay church in Asmara ማእከል region category of churches in Asmara Wikipedia Faith Church ኣሎ Garden Methodist okay ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ እዚ ኣላ ማለት እዩ እዚኣን ፈልጣይ ምስሊ እዚኣ በተርሳ እዚኣ ክቡራትዋት ፈልጣ ደ Faith Church of Christ and the Garden Eglise Methodist Asmara okay ረኺብያ እዚኣ ኣላ ትፈልጧ ዶ ክቡራትዋ እዚኣ በተርሳን እዚኣ ትፈልጧ ዶም
ክብራትዋት እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ትፈልጥዋ ዶ መርሃዊ ከ ደይበካ ዶ እያ ኤርትራን ሲነማን ስለዚ እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ኣላ ሪአያ ኣለኹ ነ እዚኣ ናይ ሜቶዲስት ቸርች እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሉተራን ርኢና ኣለና ካልኣይ ካልቪኒስትስ ኣለው ሳልሳይ ሜቶዲስት ዝበሃለው ናይ ክልተ ቤተክርስትያናት ርኢና ኣለና ሕጂ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ካርታ ብርሃን ክእትወካ ደሞ መራ ክእትወካ መራ ስደደለይ ክእትወካ ምናልባት ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦ ትኮንካ ክእትወካ ዝኾነ ክሕግዘኒ ዝኽእል ተልዩ ይምፃእ ኦኬ መራ ቤላ ክእትወካ ቤላኻ ኦኬ ስለዚ ክልተ ሃይ መራ ሰላም ዛውለታይ ከመይ ሪኻ ንፍትሻላ እዚኣታ እዚ ናይ ጴንጤ መዓት ክሳብ ኮንኩ ኣነ ሓጀ ባዕለይ ሉተራን ዛውለታይ ሓወይ ሉተራን ደኻሳ ሕጂ ያ ካብ ካልቪን እንታይ ድፈለካ ሕጂ ካብ መራ ካብ ክስቶ ካመን ካብ ኣዳም ኣዳም ኣይደኖ ኣነ ኣይፈልጠን ንሕና ግን ፋሚሊታትና ሉተራን እዩ ካልቪን እንትኽብል ድውዕል ዘሎ እዚ ኣዳም ኣነ ማ ይፈል ኣነት ናይ ካልቪን ርድኢት ገለ ከም ዘሎ ይፈልጠ ትብሎ ዘለካ ፈረንሳ በዓል ስዊዘርላንድ ገለ ዝነበረ ግን ምዝ ናይ ዓድና ገለስ ናይ ካልቪኒስት ገለስ ክስታይ ዘለዎ ይመስለኒ ከምዚ ዓብ ዝኾነ ኣፈላላይ ገለ ዘለዎ ይኮነ ኣለዎ እምበር መዓት ኣለዎ እዚኦም ካልቪን ሕጂ እዚኦም ካልቪን በቃ እቶም ዝድሕኑ ሕርያት እዮም ኣቐዲሞም ተመሪፆም እዮም ኣምላኽ መሪፅዎም እዮም ዝብሉ ወይ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ መሲልካ ኣብ ደገ ምትወፀ መፅሓፍቲ ናይ ስነ መለኮት ምስ ተምሃረ እዩ ኣብቲ ሓደ ሰብ ኣርሜኒስት ይኸውን ካልቪኒስት ይኸውን ኩሉ ሰብ ሜሶዲስት ኢልካ ሜሶዲስት ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ እንዲቲ ሴንትራላይዝ ናቶም እዋ ሕጂ ኣብዚ ምስ ወፀ እሱ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ኣተሓሳስባን سنة ملوكوتن زماعبل تسمر إيرتران كلش بخوما يفلت. حراي لوتران حجن تايو كابتيوم كالوت انتاي فليكم. لوتران بمسرة انتايو كناي جرمن من كسراسي كاب جرمني تما بقصي ترديها مستماي. أوكي. ناي مارتن لوتر كاب كاثوليك واتيوم صاروا بأمنتي زنبر زبل أرا حزمس وصى تتسعن شوعتن تيسيس أب بنسبرغ تبع كتما أب جرمن زرقحو. هو. حجي ساتم حجي سيكون أنا لوتران تبع الشركة مسيرته طب ناتو تقتلتي ناي لوتر سلوت تبعرو لوتران تبع الشركة بخوم تمسيرته على العالم حجي لوتران شركة زبالة كاب جرمني ما بقصي رديها. أوكي. يا. بعابي بروتستانت دي جين اتي لوتران بحال سبيسيفيكالي ناي جرماني مالتي يا جرماني بيزيكا ناي جرماني اوكي انجليكال كي از انجليكال تشيرش انجليكال ناي كاب انجليز مالتي عاد انجليزي ابس مرالو دي انجليكال تشيرش حكي الله مثلا اب سودان نيرو مهنياتو سودان ناي جزات ناي عاد انجليز لازنبرت أتوم تا نجستي ناي عاد إنجليز إتي إيفانجيليكال دبس ناب إنجليكال ناي إنجليش هو إزي إنجلي حوس كاثوليك يزي هو ناي إنجليش سرعة زلوا حبرت مسيرتهم تبع وقع إنجليش كأني نتي مصحف زناتفو شعو زي إنجليكال دبات جرش مثلا عاد إنجليز أوكي هجين إحنا رخبنا على نازناي ميثوديست رخبنا ميثوديست تفلتهم دخا نو يفلطو من يجن أنا رخيبة فلتني أب كارتوم رئين يرى بس مرة أمريكان تأتيهم مخوني مهنات أمريكان سلزنا برو إذا سفنز أدفرتيست ده بحاله خي ها سفنز أدفرتيست نيرم سفن أدفنتيست نيرم زي من دم مسيلك سفن أدفنتيست زم قدام زعرفوا كوي 7 days مالتي أوكي نسمع هجي كأقدمه من كان أتيهم ونساتم حجي أنا دفولتهم نيرو كمان ولا من دفارة قله نيرم سبعة أنا دفولتهم يوم 7 days مالتي بسودان مسانا زنقول. أوكي. حجي ساتم نيرو أنا. أبز حجي أوكي أبس مرة. سلزي أنتي نرى لنا مسيلكا أنا سلمتي تجديد مسيلكا زي حاو مرحوي.
እቲ መብዛሕትኡ እቲ ጴንጤና ብሓፈሻ ትብሉ ማለት ከም ማለት ኣብቲ ወንጌል ሰብ ብዘይ ካብ ኦርቶዶክስ ወፃኢ ማለት ወይ ካቶሊክ ሕውስውስ ዝበለ ኢኖ ምናልባት ከም ዝናትካ ካይዳ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ከም በዓል ድምፂ ገሊኦም ሰባት ግን ትሚልኮም በቃ ወንጌል እናበሉ ኣንጻርቲ ኦርቶዶክስ ክሰብኩ ዝውዕሉ እዮም እቶም ቋሚ ቤተክርስትያን ዘለዎም ፀገም ኣይመስለኒ ንዓይ ቋሚ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ናብነት ቋሚ ቤተክርስትያን ዘለዎ ኣንጻር ኦርቶዶክስ ብወግዒ ይሰብኽ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ዓንተው ከምኡ ነይረ ሕጂ ሉተራን ካብተን ፍሉጣት ቤተክርስትያን ኣብ ኤርትራ ዘለያ እዚኦም ሕጂ ኣባል ናይቲ ቤተክርስትያን ከመይ ገይሮም እዮም ሞኒ ኣንጻር ኦርቶዶክስ ክሰብኩ ብወግዒ ሓራይ ትፍልልያት ኩሉ ክእሊ ግን እከባበር ማለት እዩ ሕጂ ከፊኦም ዘለዉ እዚኦም ፀረ ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ዝኾነ ሰረት ዘይብሎም ትሚሎም መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ዝብሉ ብኣዳም ዝምርሑ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣነዋሪ ተግባራት እንታይ ይብሉ ብጉህዶ በዓል ሚልዮን ትፈልጦም ኢኻ ስድሎ 1 ሚልዮን ዝበሃል ብፍላይ መልሓሱ ኣነሲ ቅድሚ ናብ እስልምና መኻደይቲ ኦርቶዶክስ ከፅርያ ኣለኒ ዝብል ኦርቶዶክስ እየ ነይረ ኢሉ በዲሎሞ ድዮም ኣይደነው እንታይም ገይሮሞ ኣይፈልጥን ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ግን እዚ ሚልዮን ዝበሃል ዓሞፅ ዝበሃል ድሓን መሰለ ነይሩ ሕጂ ንሱ ከፊ ኢሎ እንታይ ትፀገሞም እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣነ ቤዚክሊ ኣነ ማለት ናመፅ ኣብ ሓደ እዋናት ንዕሊ ንዛረብ እንዲና ኣነ እንድዒ እንታይ እቲ ፀገም ኣይፈለጥኩም ምክንያቱ ከምኡ ክብል ከዓ ገለ ኣይሰማዕክዎን ብኣካል ኣይሰማዕክዎን ሓንቲ ዋ ሎሚ እምበር ተጎስጊሱ ኦርቶዶክስ ቀንዲ ንሕና ምስ ኦርቶዶክስ ሕብረት የብልናን በቃ ቀንዲ ኸማን ኦርቶዶክስ ከነፅር ለና ናብ ካልእ ቅድሚ ኻድና ብሉ ኢሎም ኣብ ሕጂ ክልተ እንደ ብወግዒ ዳርጋ ተመቂሎም ዘለዉ ትሪኦም ዘለኻ ሕጂ ሎሚ ማለት ወላ እውን ዝክስቶ ዳርጋ እዚ ድምፂ ህይወት ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ነይሩ በቃ ንሕና ሕጂ ትሚልና ብሓባር ሕብረት ተብል የብልናን በቃ ንስኹም ፀረቲ ካቶሊክ ፀረቲ ኦርቶዶክስ ሰብኩ ክሳብ ዝሃለኹም ብወግዒ ከዓ ጉጅለ ካፈጠርኩም ምሳና እንታይ ዝሕብር ኣለኩም በቃ ሕብረት የብልናን ናትኩም ግበሩ ናትና ንገብር ንሕና ወንጌልና ክሰብኽ ኢና ኣንጻር ኦርቶዶክስ ኣይኮንና ኣንጻር ካቶሊክ እኳ ንኽብረን ዝብል በዓል ድምፂ ህይወት መርገፂ ዳርጋ ኣነፂሮም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ፀገም ፀኒሑ መሲልካ ብሓፈሻ በቃ ወንጌል ንሰብኽ ኣለና ተባሂሉ ተሰብ ከም ዝፈልጦ ተኣኻካ ፀኒሑ ማለት እዩ ግን ሓደ ቸርች መላለስ ድዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮቴስታንት ከም ዝትሪኦ ዘለካ እዩ ምክንያቱ ፕሮቴስታንት ብመሰረቱ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ሓደ ኣይኮነን ጳጳስ ዝምራሕ ወይ ድማ ብሓደ ከምዚ ኣርክ ቢሾፕ ወይ ከምዚ ናይ ግብፂ ኣልባባ ዝብሎ ብኸምኡ ዝምራሕ ማሕበር ኣይኮነን ዛውለታይ ያ እሞ ንሱ ኮይ ትሽግር ዘሎ ንሱ ኮይ ትሽግር ዘሎ ንሱ ኮይ መትሽግር ዘሎ እንታይ መሲልካ እዋሞ ንስኻ ሕጂ እንታይ ድዩ መሲልካ ኣነ ክነግረካ እቲ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ብመሰረቱ ናይ ሎተር ወይ ድማ ናይ ካልቪን ፀገም ወይ ናይ ኣርሜኒዝም ንሱ ይኮን እቲ ሽግር ንሱ እምበር ሽግር ኣሎ እናቱ ነንሕድሕድካ ክትረዳዳ ዘይትኽእል እንታይ ግዲ እስኻ ሕጂ ምስቶም ሉተራን ኣባላት ናትካ ትኮይንካ ኣሎ ኮመን ላንጎጅ ኣለኩም ከመይ ጌርካ ትበኣስኻ እንታይ ድዩ መሲልካ ዛውለታይ እስኻ ሕጂ ንኣብነት ነቲ ናይ ኦርቶዶክስ ሕብረት ዝበሃል እንድሕር ንዑ ነቲ ትምህርቲ እንድሕር ዘይትቕበሎ እንድሕር ኮይንካ ካብኡ እንድሕር ወፂኻ ብስም እታ ኦርቶዶክስ ትብል ብራንች ክትከፍት ኣይትኽእልን ኢኻ ተረዲኻ ኢምፖሲብል ኢልካ ወፂኻ ውፅእ ኢልካ እንታይ ኢኻ ትገብር መሲልካ ሪፎርመር ተባሂሉ እታ ማሕበር ኢኻ ክትስርት ሽዑ እቲ ኣራዳድኣኻ ናብ ቤዚክሊ ናብ ናይ ፕሮቴስታንት ዓይነት ኣገባብ ይኽኸይ ተረዲኻ ናይ ፕሮቴስታንት ኣገባብ ወላ እቶም ፕሮቴስታንት ከማን ገሊኦም ግን ኣይክቕበሉኻን እዮም ምክንያቱ ገለ ምስኣቶም ዘይተሰማዕተሉ ሕጂ እሳቶም ስለምፅኦም ስለዘይተሰማምዓኻ እቲ ቤተክርስትያንካ ክትዓፅሎካ ይብሉኻን እዮም እቲ ናፅነት ዝበሃል ናይ ኦርጋናይዜሽን ኣብኣቶም ክስታይ እዩ ከምዚ ነፃ እዩ ግን ንሱ ድማ ትሽግር ዘሎ ኮ ንሱ እንታይ መሲልካ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሜድያ ሕጂ ትፍጠር ዘሎ ተተኸባቢርካ እምነት እቲ ስኻ ተኣምነሉ እንተተሰብኽ እኮ ፀገም ኣይኮነን እቲ ሽግር ዝኾን ዘሎ ንኣብነት ኣብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዝግበር ዘሎ እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ እስልምና እውን ሕጂ ምሻሎ ክትዓት ትግበር ኣብኡን ምድንጋራት ትፍጠር ምክንያቱ መን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ወንጌል ጥራሕ ኢየሱስ ስለዝበሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምፅኦም ጥቕሲ ጥራሕ ተዛረቡ ሓደ መስለካ ማለት ግን ኣይኮነን ሕጂ ኣብቲ ስፔሲፊክ ንምፃእ
زي نعها خمسة كبلال كاجل يكون انت كالف حجنا امنات لوتران الدحنات نقول سبيلكم تهم تامنوا ويس الدحنات استحريوا حريات سبات يوم مرهوي حنسا زولته حراي سلازي كبرات وات رايو جي ابتي نايت يوم تشجر دفتر دلو تايم شلكم حدا انا اتوم مسلم نتي ارثوذكس يهرموا نتي ارثوذكس زي قبعه قالات حماق قالات يزاربوا لا اي قبعاني تي ارثوذكس بترساني اتراس اي قبعاني اتوم اسلام سحراي كون يلوم بعلامه هم تجبرس اوكي سب علامه يام تي بترسان كطف علوم دول يوم انت زي كون صلمه حسوت انت تزاربوا صقم ايكونن مسኦም قسلካ معقلي ها بتزغبኦም ቃላቱን ከተስማዕም ትኽእል ከምዚ እፎይ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና ወንጌል ንሰብኽ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናበሉ ዝዛረቡ ክርስቲያን ዝብሉ ነቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ካርሙዋ ክትዕዘብ ከለኻ ኣብዚ እቲ ሽግር መጽኡ ዘሎ ሕጂ እቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ቃል ዘመናት ዝጸንሐት እያ ኣብዚ ኤርትራ እቲ ክርስትና ዝዓቀበት እያ ኣቦታት ክቡራት ኣቦታት ዘለዋይ ታሪኽ ዘለዋይ ይግባኣ ድዩ ሕጂ እዚ እንታይ ካትመጽእ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኽ እንታይ ተገይሩ እዚ ተንኮላት እዚ ሓድሽ ድነት ቤተክርስቲያን ኣይኮነን በብዘመኑ ከምዚ ዓይነት እዚ ፈተነታት ኣጋጥማ ነይሩ እዩ እዚ ኣነ ቐጻሊ ዘምጻልኩም ናይ ከንሻ ታሪኽ ቀጻሊ ኢለ ዘምጾ እዚ ሓደ መጽሓፍ ዝብንጹር ኣሚጥዎ ስለ ዘሎ እዩ أنا تاريخ كم تفلطني يفوتيه حلوف انتاي نيرو حجة انتاي الله سلدري يوم مالدي انتي از يوم كان الشاخب شودن دمصو تتعامل عقباب انت تريقوا نيركم لك از يوم حجيب بسم انت اد سرحوا زلو نتي ابا ترسان نسأل مزقبروي ماريام تمالدي ماريام تاي ترقم على نابلسكو كاتع مزيوم دحار نتوم أرثوذكساويان وانجيل اي تسبكونهم وانجيل ايكونكم تسبكوسكم ባህልን ልምድን ይዘለኩም ኢሎም ካትዕዎም መጽኦም ኣብ ጻዕዘጋ ቤተ መንግስቲ ማለት እዩ ራእሲ ሃይሉ ንኽልቲኦም ዓዲምዎም እቶም ናይ ሽወደን ምክንያቱ ፈተውቱ ኮይኖም ስለነበሩ ኣብቲ ግዜ ህዝብና ከዓ ትፈልጦ ኢኹም ባይቶ ነይርዎ እዩ ትሚልካ ብስምዒት ድውሰን ኣይኮነን ዓዲም ኣዝዩ ማዕቡል ሕብረተሰብ ከም ዝነበራ ንፈልጦ ኣለና እቲ ህዝብና ባይቶ ነይርዎ እዩ ስለዚህ እቶም ሽወደናውያን ክልተ ደም ሰለስተ እዮም ነይሮም በዓል ቀሺ ተወልደ መድህን ካልኦት ዝኣመሰሉ ከዓ ነይሮም ቀዳሞት ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ኣብዚ ለኩም ስእሊ ናቱ ናይ ኩሎም ኦኬ ስእልታት ሙሉእ መጽሓፍ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣባ ርኤኒ ኸ ናይ ኣቦ ሓጎይ ስእሊ ኣሎ ርኤኒ ኣብ መን ይበሃል ቀሺ ወልደ ዮሃንስ ይበሃል ወልደ ዮሃንስ ህሉ ይመስለኒ ወይ ሕጂ ዝሓርካ ክሳብ ክብልካ ሕጂ انت دلخا سدلكا اسكان غيري خانت لها حساي سل رياس لازم وركو اتا اوكي ابغز كنت منياتو ناي صعزغا كم صخايا سو ابو خطرو خات سلنا تقول ارا ولدهن السمو خر كدليما منياتو بمولوم تيو ماشمات ابزرزر سلدلو ولد جبريل ولد كريستوس ولد ميكائيل ولد مريم ولد يوحنس ولد يسوس ولد يوحنس دي أبا يلو ملو وكلتميتين 18 أبزيا ambivalence and irritation towards كنيشة أوكي 400 كندي نخاخال يالو 400 عدي دقو صنعاي نو ايكون انا يا ود عد يا صبا لها ود دقو صنعا دقو صنعا ديتي عندهم يس 448 اوكي 493 اوكي ابزي يلن اوكي تاسناتو 448 اوكي جين مقدي تاخذت عند حساب نوصل للنمبر
እዚኣ ሓቡይ ዓዲ ፅንዓይ ፈልጣ እንደ እሞ ዓዲ ፅንዓይ يا ከይደ ነይረኮ ዲጋ ሰሪሖምልኩም ነይሮ ጥዮም ከንሻ ሓቀይ ኣብኡ يا ابو معد كستاي نيرومي اتي كاب صعزغا كاب اذا እንታይ ትበሃል መጀመርታ ኣብ ከባቢ ብባፅዕ ገይሮም መስኣቶ መሰረትዋ ቤተክርስትያን ነራ ኩሉ ትበሃል ትፈልጣ እምኩሉ ወ ያ او على أمبيبيا لو هنا يدك عن عين تاريخ زيادة تاريخ كنا لو جزء يتوصل لي ده حرك صدلك كم ببيع إن عدس عن عين جنيس كابتي كبابي أبو تشرش خمسرتو كيلوميم أب عدك عن عين حجي أبتي نطبخ الماء كبرات بيت مرتون على أنت تجاجي حكي لسون ده مسي توما بيت مرتولو كستاوين خعتون يا ريم زي ماي إنجنير جرمايت فلتو ده No, I follow مني لكن أبو توم عبي تغشيش تسنس كسب ما أسنير كاب أب دك صنعي فلتو حتى عاد صب غيرك أنا ناشتنا أنا نشتوى يا دولتها جيت فلتو منها حجيت فلتو منها هذا داود وقيت عرفتي خيدي زي أسمرهم تفلتو باس قال لي نايت عدت مالالس نيراتو توبس جرادين له نو أنا عرفتي يا زخي أوكي عرفتي ورحي قلت ورحي حراي ومهناتو أبو عركش لنا برن مالالسينا نيرنا حجي أبتنت وخن مدلس كبرات وات مهناتو كي أنفت كيبل أبنايت عزقا كلمة كير كارني كم زيونا إسلام غير كا كم زيونا إسلام غير كا وسي كان هافت وداي حجي انتاي غيرهم كبرات وات أبز مصحف اتيوم كنيشا مجمريا فوتو مصيو حدا كل مدين ديغله زبال أبز عزقا مصيو سباي أشيو بعلامايو بشحين شو منتميتون سوسان شدشتنيوم بروجكت حيزمو سبعتاتي خمس يوم حجي أبص عزقا مسيو فتاو ما خويلو نرأس هايلو حش كل أبو أبتجزا ود عدو خويلو توم عدي بقى سواسة تمسو مالسي تيوتهم سي anyway ود عدي كل هيوت انت تبع يسوم تعرقهم قالت خويلهم يبلوم قالي حجي قسنا بلجين سرح يسرع الله لعلى إسرع عمتي تقومي تعدي قسنا بلجين سرح يسرع الله يمتص نتي أبى ترسان عوشت خوينو يهك ساي جبرا إنفلونس جبرا قدس جرجيس anyway قرب سرطات عد أنسي قال ملا بترسانات تحر كسفعفة مش جمرو نتي أنصارتي أرثوذكسات بترسان تمرتون كسفعفة مش جمرو قال توهدو زنبرو هلك أتات دماني قيمتا زنبرو مس أبى ترسان كم زحجين رياض لنا مالتي قيمتا زلهم سبات أبتي أنا شودن كصقوع جميرهم قيمتا بتعمل حما زيهم هلك أتاتن قال زيهم حجون مسيا أرثوذكسات بترسان قيمتان صل اندلهم كم زقدام فصوم أبنت أمودتا زيهم ناي دبر بيزن تنجرات منات بيت منجستي وزعزقا بيت منجست تنجوس تقبلوهم تي أرثوذكس حدا جاخورت كوي أبتجزتي بيشحن شو منت ميتين سوساتات كأني زبنا ورا زنبرولي هات يوحنس جانا أب كوينا تاي مثلا هات تدرس ينيرو نجوس ناي جندر تدرس كأني أبو جوجام جلمله معت جندر معت شجرات ينيرو سلازم مدرنا زيهم كلهم كاثوليك كنيشة إسلامنا ده صفحة حلو زنبر جزيء بدعم تداخل ملو زنبر جزيء هات رأس هايلو كأني عامي نبرون ملء خكالة خلت مريتو سلازي زيهم كاثوليك أصفح فيهم كنيشة أصفح فيهم إسلامنا ونصفح فيه ناي جبسي قلي كرنسي أوردي أبتحت إسلامنا ودي قلا بعل موزينجر زنبرو لي كرن أزي بعل دعاريدو قدس مكيال دو دبهال كاثوليك أوردك أيرو بعل قلبة كنيشة أصفح فيه زنبرو لي جزي كبرات زارو وزلنا التزامنسي أزيو تداخل ملو زنبر هاجر حماسيني سلازي ناي دبر بيزن فلست مزيوم 30 فلست خكاتو مالت موغوتي أبقدم الدباباي أبقدمي ناي منجس هاجر حماسين رأس هايلو أبقدمي الدراش كفر راديو مالتي قدم كومينيرو حزبنا كومينيرو خبراتات زخونه ناي حيمون شجرات تفطيرو اما غابايا تكاتا تحقنيا زبال يرتع تحق زلو يرتع اتيوم سعو يسغوغو حبت وتا كوميو
ምክንያቱ ሓደ ቤተክርስትያን ጥራሕ ሓደ እምነት ጥራሕ ኩሉ ዝነበሮ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ጻዕት ዘጋም እዚኦም ናይ ደብረ ቢዜን ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ክቡራት ኣሕዋት ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ናይ ቴዎሎጂ ዘለዎም እዮም ካብ ክሳብ ፍሎረንስ ዝኸዱ ነበሩ እዮም ኣብ ኢታሊ ሮማ ኣርሜንያ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሰረት ዘሎ ደብረ ቢዜን ባይዘወይ ቀሊል ከይመስለና ማለት እዩ ወላ ሕጂ እውን ናይ ደብረ ቢዜን ዝተምሃረ ሰብ ኣዝዩ ሓያል እዩ ወላ ሕጂ እውን ገዳም ደብረ ቢዜን ዝተምሃረ ሰብ ወላ ሓደ ዓመት ተቐመጠ ፈላሲ ዝኾነ ወላ ተራ ሰብ ሂወት ተሕሊፉ ጽቡቕ እምነት ዘለዎ ሓቀይ ደኽብራት ዋት እጋገ ኣለኹ ዲየ ትዕዝብተይ ንሱ እዩ ናይ ደብረ ቢዜን ብጣዕሚ ክብሪ ዘለዋይ ሕጂ መጺኦም መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም መጺኦም ናይ ደብረ ቢዜን መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም መጺኦም እቲኦም ናይ ሽወደን ባይዘወይ ፍልይ ዝበለይ ናይ ሽወደን ከንሻኽ ፍልይ ዝበለይ ከምዚ ከም ኣብ ጀርመን ዘሎ ይኮነ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ገለ ይኮነ ናይ ሽወደን ፍልይ ዝበለ ቸርች ብፍላይ ከኣቲ ኣብ ኡፕሳላ ዘላ ናይ ኡፕሳላ እንደገና ካብ ውሽጢ ሽወደን ነብሳ ዝኻለት ፍልይ ዝበለት እያ ምስኣ ናይ ሽወደን ፕሮቴስታንት ቸርች እውን ብዙሕ ኣይተሰማማዕን እያ ኣብ ኡፕሳላ ፍሉይ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ናይቲ ናይ ኤርትራ ሚሽን ማለት እዩ ናይ ኣብ ኤርትራ ኣብ በዓል ታንዛንያን ገለን ዝርከብ ኤኒዌይ ክሕፅረልኩም ኣብ ክልተ ሕጂ እቲኦም ከንሻ የኣይ ዘይፈልጡ መሲልዎም ነይሩ ንዕቀት ኣለዎም ጻዕዳ ትፈልጡ እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ውራይ ናይ መግዛእቲ እዩ ሕጂ ከምዚ ደናእስዋ ኦርቶዶክስ ኣይትፈልጡን ኢኹም ገለገለ ዝብሉ ሰባት እቲኦም ከንሻውን ከምኡ እዮም ተጸበሞም እቲኦም ናይ ደብረ ቢዜን ሓያላት ተማጎቲ ወንጌል ብወንጌል ቃል ብቃል ኣፎም ኣትሒዞሞም ወንጌል ቃል ብቃል ማለት እዩ ንዑ ብመጽሓፍ ቅዱስ ንዘራረብ ሕጂ እንታይ ክገብሮ ጀሚሮም እንስኹም ማርያም ከምዚ ዶ ተምልኹ ዶ ኣብ ማርያም ትሰግዱ ዶ ኣብ ማርያም ገለዚ ጓል መገዲ ዘረባታት መን ዝኾነ ኦርቶዶክስ ንማርያም ኣየምልኽኒ ኣብ ማርያም ናይ ጸጋ ስግዳን ኣሎ ሓቀይ እንደ ክብራት ኣሕዋት ንማርያም ዘምልኽ ካቶሊክ የለ ኦርቶዶክስ የለ ናይ ጸጋ ስግዳን ግን ኣሎ በረኸት ቅድስ ስለ ዝኾነት ናይ ጸጋ ስግዳን ግን ኣሎ ናይ ጸጋ ስግዳን ኢኻ ትገብረላ እምበር ናይ ኣምልኾ ስግዳን የለን ሕጂ እዚኦም ጴንጤ ርኹሳት ወላ እዚኦም ከንሻው እንታይ ገብሩ ኣይተሓዙለይትን ቃላተይ ዘየለ ተምልኽዋ ኢኹም ንማርያም እብሉ ዘምልኻ ንማርያም የለን ግን ቅድስቲ ብጽእቲ ስለ ዝኾነት ስለ ዝተሓርየት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከ እንሰባርኸ ስለ ዝኾነት በረኸት ናታ ከዓኒ ክሓልፍ እሞ ከዓኒ ኣማላዲት ኮይና ከዓኒ እግዚኣብሔር ከዓኒ ጸሎት ከተዕርግ ለምንልና ይበሃል ማለት እዩ ሓቀይ እንዳ ብራተዋት ለምንልና እምበር ማርያም ኣድሕንና ዝብል ኣለ ዲ እስከ ኹብራተዋት እስከ ካቶሊክ ይኹን ወይ ኦርቶዶክስ ኣድሕንና ንማርያም ዝብል ኣሎ ዲ ወግና ብዚኣ ዛውለታይ ሕጂ ነዛ ትብላ ዘለኻ ስነ ሞገስ ጽሑፍ ኣለካ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣለካ ኣነ ኣብ ኦርቶዶክስ ዓብየ ባዕለይ ትምህርቲ ናይ ኮሙን ድሕር ኮይኑሲ ኣለካ ድዩ ከምኡ ዝብል ሲ ኣለዎ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ንሱ ይብለካ ኣለዎ ተብሎ ትኽእል ክትጠቕሶ ትኽእል እቲ ኣሎ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ንማርያም ስለምንልና ኢልናያስንስ ንሓደ ምሳኻ ዘሎ ሰብ እኮ ኣብ ቸርች ኸይድካ ጸልየለይ ትብሎ ኣለኻ ጴንጤ ኮይንካ እዋ ሕጂ ንሱ ሕጂ ብሂወት ስለ ዘሎ ኣነ ሓደ ቀሺ ኣብቀሺ ጸልዩለይ ተለዮም ብሂወቱ ስለ ዘሎ ብዚ መሬት ኣሎ እንተዘይሃልዩ ብዚ መሬት ግን ንዓይ ይሰምዓኒ ድዩ እቲ ዘሎ ምሳኻ ዘሎ ክንታይ ሓደ ሓጥእ ትኾነ ክንታይ ከመይ ገይሩ ሰምዓካ ከመይ ገይሩ ማልደልካ ጽልየልካ ጸልዩ ይስማዓልካ ንዓኻ እሱ ሕጂ ከማኻ ሓደ ርኹስ ዝኾነ ሰብሲ ከመይ ገይሩ ኣብ ቤተክርስትያን ስለ ዝረኸብካያስ እንታይ ጸጋ ኣሎ ወይ እንታይ ክሳይ ኣሎ ወይ ቅድስና ኣሎ ወይ ንዓኻ ትጽልየልካ ሓደ ጽሉል ሻህራም ክሰኪር ድሓደረ ሰብ ኖ ኣነ ንዑ ኮንኩን ድብለካ ዘሎ እማ ሕጂ እንታይ መሲልካ ኣብ እምነት ኢና ንዛረብ ዘለና መርሃዊ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰረት ዝገበረ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕጂ ኣነ ክነግረካ ስልጣን ኣለዎ ዶ እቶም ብቀሽ ኣለዎም ዶ እቶም ካህን ቀሽ እንታይ ስልጣን እንታይ ዓይነት ስልጣን በቶም ቅዱሳን ዝተባበ ስልጣንን በእግዚአብሔር ማለት ዝተሃቦ ኣብቲ ማሕበር ኮይኑ ንካህን ዶ ሕጂ ካህን ንምንታይ ኣምፂእካዮ ብዚ እንታይ ስለ ዝበልኩ እየ
وما مغنياتو انا سون دحر ابوي قشي ወይ ድማ ነቶም ካህን በጸሎት ደግፉን ተለምሲ من اللي كان احنا بزعبها مريم من نزارب زلنا مو خلاص حراي نابا نمصا نابتانا مريم نمصا حجي مريم ابزي مريت بهيوت مسانا الله كنقرك ناي أرثوذكساو تمرتي زارب زلنا هنا حجي مسايد هات كات عدل حدا لها ولا انتي نو انتي دي خايلكا نو ناي أرثوذكساو تمرتس ازي بلاك الله ايكون دي هات ولا لها انتي تأمن سخاب على هات فلت مرهوي اوكي نات كان تايت امن ايكون زقد سندلو ناي أرثوذكساو تمرتس كم زيو تقبلوا دي حي تقبلوا ان كان قدايو حراي وانا حد نسخه زي ساي دمصي ساي غبرو ازي تصاغم دلو نايزيوم كم زيو مجمرا ناي تي أرثوذكساوي تمرتي كتفلطو لكا نزي ايقبلون يختبل مسلكاي مخنياتاو خدغبرو تخيلي خام مخنيات ጭብጥ خلوكالو ግን መጀመሪያ ታ ኦርቶዶክሳው ትምህርት አፍለጦ ከምዚ ከውን ተልካ ኦሬዲ እቲ አበታርሳን ኮሚያ ተአምን ናይቲ አበታርሳን እምነት እዩ ናይቲ አበታርሳን ማዓልታው እትገብሮን ደቃ ተሰምሮ ትምህርት እዩ ኢና ንዛርብ ዘለና ስለዚህ ሓደ ሰባ ንኣብነት ሉተራን ሓሳይልካኒ ነዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተአምኖ እትኽተሎ መገዲ انت تختل انت ክትከውን እንታይ ሉተራን እንታይ ስለምታይ ኮይንካ ኦሬዲ ስኻ በታርሳን ፈሊኻ ኣለኻ በታርሳን ከዓ ናትካ ኣስተምሮኻ ኣለዋ ኣነ ጂ ናይ ሉተራን ኣስተምሮ ይፈልጦን እየ ሓቂ ዘረባ ወሞ ሕጂ ንስኻ ሕጅነት ናይ ሉተራን እኮ ኣፍካ መዲኻ እኮ ኣይተዛረብኩም ብዛዕባ ሉተራን ኣይተዛረብኩን ኣነ ከምዚ ዝተምርኦም ኢለ ደ ርኩሳት እኮ ኢልካ ሕጂ ዛውለታ ብሓፈሻ ጴንጤ ድብል ዘለኹ ወሞ ንስኻ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ቃል እውን ኣነ ካብቲ أعطينا ياخذك دول حبرت كوتي له حسبنا كنقرك رخصات كوينا بمنتنا رخصات كوينا رخصات دخنكم مريم ايت مسجنوانكم مريم اي تخبروانكم حجي نعي سمعي خانو زخون خو خبز سمعي خا اي تخبروانكم تبلانا بحفشه دق مارتن لوتر عندهم انا ناي بحق زاولتا يخبرك عندي نو كات اخبرنا اي تخبرنا خالق قداي اوكي نكبابر كوني كم سبينا نكبابر هو ما حنسى مرحاو صنع كم سبينا نكبابر اوكي هو حجي نسخه بامنتك يكون كنا انا زخبرك نسخه نعيب بامنتي يكون كان تخبرن كم سب جنك انا يخبرك اوف كورس بامنتك يكون انا نكبابر هو حجي مخناتو بامنت انا نعخا اوكي بزعبا ناي قران افلطو لك بزعبا امنتك اي خبرلك اوكي حجي حفشاوي نزارب زلنا نحن حجي نعخا مرهاو خمزن تيلكا شعوتو ابزن كلها كاتهم هو مارتن لوتر حدا كساي حدا تصلوليو مارتن لوتر سي سبد ودايك نغراك انا عي اوكي حدا جرمنايو خان عي والحد ترجم يقولون بخمي سوديو حجي كونكم ما قتلوا نسخه سوديو طام هو بخمي جرم معت كوينات كوي بسنك مارتنكم عدم يفسسو تفضل هاب جرم بسنك مارتن لوتر يكون بسنك مارتن لوتر بسنك مارتن لوتر وما عدل هبنا من تان كان اننا قدايك قبر زي حاو مرهاوي عن معناته ناتي يغني الله يبل حراي ثانك يو كان ما عاد نزارب قدما كا خو متدا خوينو هو ما خلاص يغني الله اندحر انا خزارب دي تفقد الله اندحر كوين كا ابزانا غرزي اخو مغتك معناته بسن كلو انا كو حق زربات ما غوتا ايتو معناته نايس مرا مارت نايت لوت اوكي ثانك يو حراي اوكي أكابت كندو أرسلون كتو تصاني خد الله كوي لك كوي نو خان عزاولتا زي كون انفورميشن هايتها اسكي ناي أرثوذكس أنا عنده سلمتاي حج انتي خوين كاد تصارنا ده لوكا وما دي تبني حجة أنا إذا ناي جرمن زنبرت كوينات بمنتا كم زنبرت أنا كزاربك نقركا انتي ملكتنا جرمن انتي ملكتك كاسا أنا جرمن نساخن تاي ملكتك ناي جرمن زنبر ناي إذا بعداوي ناي مارتن لوتر ناي بعدي كما زي ناي كم بعل زي بكري عمر البكر دبحال زي عمر دبحال زي ناي راشدون كاليفيت قال ملي كوم امين ناي مارتن لوتر ولا تخرسنا ون اندحر كوينو تتواهدو زبحال ون نعخاون كستاي مالك أتي كريستنا قديحهم أي تقبلونا بوتاتي نعوم بتطعم نعوم بزمسل يوم جرى منبر مارتن لوتر كم زجيرو يبلو خانيم نعخا جرجس نعخا انتاي بتصحاكا درجي اغازياني درجي جرجس اغازياني جرجس يلكا اذا ناي قبص حج نعخا اغازياني جرجس قبص اودي
እንታይ ዳ ግብፃዊ ገርጊስ ኮነን እኮ ግብፃዊ ኮነን ሕራይ ከካ ፈትሾ ገርጊስ እንተ ኣብ ክርስትና እንታይ ቦታ ኣለዎ ወይ ንዓይ ደገድሰኒ ኣጋዚ ግእዛዊ ከማኻ ግእዛዊ ገርጊስ ኣይኮነን ኮይኑ ይፈልጥኒ ሮማዊ እዩ እሞ ንዓኻስ ግእዛዊ ሕጂ ንዓይ ገርጊስ እንታይ እዩ መሲልካ ገርጊስ እኮ ኣብ ናይ ክርስትና ንኣብነት ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ኮነ ኣብ ካቶሊክ ቦታ ኣለዎ እንታይ ቦትኡ ኣብ ሉተራን ንዓኻ እንታይ ገበልካ ንስኻስ ኦኬ ቴንክ ዩ ሓራይ ክበካ እየ ንኣብዮሃንስ ይሕሸካ ካብኡ ከማኒ من ደምፂና من ሃፀይ ዮሃንስ ይቀርበካ ካብ ገርጊስ ሃፀይ ዮሃንስ ዛ ንጉሰይ እንዲ ወሞ ስለዚ ንዓይ ገርጊስ እንታይ መስልካ ንዓይ ሓራይ ንዓ ከነግረካ መራ ክነግረካ ቅዱስ ገርጊስ እንታይ እዩ ኣብ ክርስትና እንታይ ቦታ ዘለዎ እዩ ቅዱስ ገርጊስ ኣብ እምነትካ ምጽናዕ ኣብነት እኮ ካልእ ኮይ ኣይኮነን ቅዱስ ገርጊስ ከምዚ ኣስተምሂሩ ዝብል ኣሎ ዲ ቅዱስ ገርጊስ ከምዚ ኢልና ቅዱስ ገርጊስ ዝመሰረታ ቤተክርስቲያን ኣላ ድያ የላን እኮ ከምዚ ናይ ማርቲን ሉተር እኮ ሕንፍሽፍሽ እኮ ይፈጠረና ኣብ ክርስትና ቅዱስ ገርጊስ ወታደር ሮማ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲኦም ክርስቲያን ዝነበሩ ብጣዕሚ ይሽገሩ ነይሮም እምነትኩም ቀይሩ ወታደራት ክትኮኑ ዝብል ነይሩ ንሶ ኣነ ከዓ ክርስትና ኣይገድፍነ ዝበለ ኣብ እምነቱ ዝጸንዐ ኣብነት እዩ ቅዱስ ገርጊስ ዛሶል ካልእ እኮ የብሉን ክሳይ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ኣብ እምነትካ ምጽናዕ ኣብነት እዩ እዚ ኣብነት ናይ ኩሉ ዓለም ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ማርቲን ሉተር ግን ናይቶም ሰዓብቱ ጥራሕ እዩ ኣብነት ንዓኻ የገድሰካ ማርቲን ሉተር ንዓይ የገድሰኒ ዛት ዘ ዲፍረንስ ማለት እዩ ሕጂ ቅዱስ ገርጊስ ንዓኻ ንዓይ ቅዱስ ገርጊስ ኣይገድሰንን እንተልካኒ እሞ ኣብ እምነትካ ጽኑዕ ኣይኮንካን ማለት እዩ ኣይኮነን ከም ትስኻ እስከ ቅዱስ ገርጊስ ትፈልጦ ዶ ስኻ ቅዱስ ገርጊስ ብኸመይ ትሪኦ ስኻ እቲ ታሪኹ ነቶም ክርስቲያናት ኣብ ፕሮቴስታንት እኮ ንሱ ከም ቅቡል እዩ ቅዱስ ገርጊስ እሞ ብለካ ከለኹ ንስኻ ብምንታይ ዲኻ ኣነ ብምንታይ ዲ ንዕም ፅልካ መሲልካ ንስኻሲ እቲ ሉተር ትበሃል ንዓይስኒ ጓና ኢልካ እቲ ገርጊስ እውን ጓና እዩ ኣይኮ ኖ ብኽብርታት ኣነ ካብ ማርቲን ሉተር ዝመሃሮ የብለይን ወላ ሓንቲ ይመሃርነ ንዓይ እውን ኣይኮውኒ ማርቲን ሉተር ወላ ሓንቲ ይኮነን እኳ ዳ ፀረ ናይቲኽብርታት ናይ ህዝቢ ግእዝ እዩ ባዕዳዊ ከዓ ቅዱስ ገርጊስ ግን ንዓይ እንታይ ትርጉም ኣሎ ተልካኒ ኣነ ሕጂ ከማ ግእዝ ዋጋ ክኸፍል ኣብነት ኮነና ዓይ ንሱ ሲ ኣብቲ ተኣምና ኣነ ሕጂ ኣጋኣዝየ ነቲ ዝኣምነሉ ስነ ሓሳብ ክቃለሰሉ ዋጋ ክኸፍለሉ ንዓይ ቅዱስ ገርጊስ ኣብነት ኾነኒ ኣብነት እዩ ዝኾነኒ እምበር ናቱ ትምህርቲ ከምዚዩ ቅዱስ ገርጊስ ከምዚ ዶክትሪን ምሂሩ ከምዚ ኢሉ ዝብል የለን እሱ ኮይነበረን እኮ ኣይፀንሐን እኮ ድሕርቲ ቅዱሳን ፀግዕ ምስ ወሰደ እኮ ዋላታ ስልጣን ናይ ሮማ እኮ ኤኒዌይ ሕጂ እንታይ መሲልካ እዚ መርሃዊ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ከምኡ ኣቲኻ ኣነ ግን እንታይ መሲልካ ኣብቲ ናትካ እምነት ከም መርሃዊ ውልቃዊ ተኣምኖ የኽብረልከ ወላ ብሸይጣን እመን ንዓይ ማለት እዩ ቴዎሎጂካሊ ግን ዲስካስ ንግበር ፐርሰናላይዝ ኣይትግበሮ ጌርካዮ እምበር ዓንተቦይ ማርቲን ሉተራን ከምዚ ኢልካ ና ኢልካ ፐርሰናላይዝ ጌርካዮ እሞ ንስኻ እኮ ኢኻ ንስኻሲ ክስታይ እኳ ክትብ ዘለኻ ንስኻ ሕጂ ጀነራላይዝ ጌርካ እዎ ሓቅነት ዶ ንገረኒ ሕጂ ስኻ ቅዱስ ገርጊስ ንዓኻስ እንታይ እዩ ንኣብነት ታሪኹ ትፈልጦ ዲኻ ኣማ ብለካ ከለኹ እሱ እኮ ከምዚ ዓብ ዝኾነ ታሪኻዊ ዝኾነ ዝገበረ ነገር ያለ ንስ ወታደር ናይ ሮማ ኮይኑ ቅዱስ ገርጊስ ዲኻ ዝእሰሩ ዝነበሩ ክርስቲያን ንዓቶም ስለ ዝደንገጸሎም ንዓቶም ስለ ዝሓረሐ ኣይኮነን እሞ ዲኻ ተወዳእን ደሞ ድሓረይ ደሊኻ ዝኾነ ነገር በር ወይ ከዓ ንገረና ንስኻ ከዓኒ እሱስ ብኸም እዩ ሓራይ ማርቲን ሉተር ታሪኹ ንገረኒ ንስኻ ታሪክ ናይ ማርቲን ሉተር ነቕሬት ናይ ኩሶ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ሳንጆር እሞ ብለካ ከለኹ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ንሱ መጀመርታ ወታደር ናይ ሮማ እዩ ወታደር ናይ ሮማ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ክርስቲያናት ዝግበር ነበረ ወፅዓ ንዕኡ ምስ ረኣዮስ እዚኦም ክርስቲያናት ናይ ባሓቂ እምነት ኣለዎም ኢሉስ ንሶም ይደናገጽ ነይሩ ረዲኻ ኣሞራታት ንሱ ኸ ኣማኒ ዲ ነይሩ ኣይኮነን ኣይነበረን ሹ ኣማኒ ነበረን እሱ ኣማኒ ነበረን ድሕሪት እሱ ረኣዮ ካብኣቶም ንዓኣቶም ክደናገጽ ምስ ጀመረ እቲ እምነት ንዕኡ እንታይ ኮይንዎ ከምዚ ስሒብዎ
ንስኻስ ምስቶም ክርስቲያናት ትደናገጽ ኣለኻ ተባሂሉ ተኣሲሩ ኣብ መወዳእታ እውን መይቲ እዩ ሕጂ ነቲ ክርስትና ኣሚኑሉ ዶ እዋ ኣሚኑሉ ሕጂ በዚኣ ንሱ እንታይ ተቆፂራትሉ ምስ ኣብቲ ናይ ክርስትና ዓለም ከም ሓደ ቅዱስ ተቆፂሩ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ሓንቲ ንዓኻ እውን ወላ ሓንቲ ክስታ የብሉን ከምዚ መሪፅካ ገለመታት ከምዚ ኢልካ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ኣነ ከዓ ንዑ ዘምፃእኹልካ ምክንያቱ እንታይ ኢልካኒ ሎተር ንዓይ ከም ባዕዳዊ ኢልካኒ ሕጂ ገርጌስ እውን ኣነ ባዕዳዊ እዩ اوكي حراي ኩሎም ዘተኣሳስር የብሎም حراي ثانك يو مجمريا بزعبا قدس جرجس ምንም ኣፍልጦ ይብልካን ከም ኩሉ ግዜ ዝግበር ናይ ጴንጤ ወይ ዚኦም ደቂ ማርቲን ሉተር መደናገር ዝኾነ ቃላት እዩ ኣንብብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኦኬ ተንብበልከ ማርቲን ሉተር ኣብዚ Saint George, Qudus Georgis, is an early Christian martyr. He was a Christian martyr. See, እንታዩ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እቲኦም ካብቶም ቀዳማይ ክርስቲያን እዩ ዝብል he was a Christian ተደናጋፂ ይኮነ ነይሩ እዚ መጀመርያ ጌጋኻ እዩ ወይ ኣፍልጦ ዘይምህላውካ ዘርኢ እዩ he was a Christian ተደናጋፂ ይኮነ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ግዜ ሮማ أنبب كلهم ببلعي كم ببلكه كم يا تاريخ كلهم ببلعي صوب غيرك شاف ترايك استاخونه قدني تعب زخونه سلس كبرنا يخليني أنببلناتي نايتو غاتا okay abzij who was Saint George okay George whose name in Greek means father